mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran Al-Karim, yang Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Disuruh kita mempelajari, memahami apa hikmah daripada Al-Quran dan ilmu, ya. Kenapa dikatakan Al-Quran ini petunjuk, memberikan keterangan kepada mata kita, memberikan sir kepada hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, habibina wa maulana sayyidina Muhammad ibn Abdillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah hil aliyil azim, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna akramakum indallahi atqakum. Wa qala aidan, wa ma arsalnaka ila rahmatal lil alamin. Al-ayah. Sadaqallahul azim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Alhamdulillah, puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Antum semua duduk untuk melaksanakan ibadah tarawih akhir di bulan Ramadan ini di Masjid Mujahidin. Mudah-mudahan Allah limpah curahkan keberkahannya selalu. Amin, Allahumma amin. Salawat seiring salam keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berkumpul tarawih ngikuti Nabi Muhammad dan sahabat Rasulullah SAW. Ulama-ulama tabi'in sampai mutaakhirin, sampai sekarang kita duduk seperti ini, insyaallah hasil Ramadan mendapat akhirat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin, Allahumma amin. Yang Al-Fakir hormati, Ustaz Ramdan dan seluruh DKM Masjid Mujahidin dan antum semua jamaah tarawih Masjid Mujahidin, mudah-mudahan hasil maksud Allah sutafiahkan badan, Allah qabul hajat, Allah mudahkan segala urusan. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Al-Karim berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Bahwasanya Allah keluarkan, Allah adakan huda, petunjuk. Sebagai apa? Sebagai tuntunan Al-Quran Al-Karim di waktu Lailatul Qadar 17 Ramadan. Sebagian alim mengatakan 17 Ramadan. Ketika itu Nabi Muhammad SAW usia 40 tahun Rasulullah. Ya, puasa ini insyaallah malam terakhir, ya, malam terakhir. Nah, begitu akhir hayat Rasulullah Nabi Muhammad SAW, ya, semua mukmin di zaman Rasulullah hidup kehilangan sunnah ini, ya, kehilangan hatinya. Sahabat Nabi sangat kehilangan Rasulullah. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Sayyidina Umar bin Khattab, Sayyidina Salman Al-Farisi, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali bin Abi Thalib, Khulafaur Rasyidin, sangat kehilangan Nabi Muhammad SAW. Begitu juga syahrul Ramadan, bulan yang dikatakan di bulan ini Allah mengadakan rahmat Allah, mukjizat terbesar Nabi Muhammad SAW, Al-Quran Al-Karim, yang Allah katakan, Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Disuruh kita mempelajari, memahami apa hikmah daripada Al-Quran dan ilmu, ya. Kenapa dikatakan Al-Quran ini petunjuk, memberikan keterangan kepada mata kita, memberikan sir kepada hati. Hati ini Allah melihat. Wallahu la yanzuru ila aswarikum. Allah enggak melihat kepada rupa kita,
wala ila ajsadikum, dan kepada bentuk badan kita, fisik kita, orang yang hitam atau orang yang putih, orang yang hidungnya mancung atau orang yang pesek, ya, orang yang sipit atau orang yang melek, segala macam. Allah enggak melihat. Walakin yanzuru ila qulubikum. Hujjatul Islam Abu Hamid Imam Ghazali yang mengatakan Allah enggak melihat kepada rupa dan bentuk kita, tapi Allah melihat kepada hati. Dan dikatakan di dalam Al-Quran itu ada qalbu, hatinya, surat Yasin. Dan di sana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah utus ketika malam itu beserta dengan itu Rasul, diutus Nabi menjadi Rasul, nuzul Al-Quran. Allah turunkan ayat yang ketika itu berbunyi Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menunjukkan dia Allah subhanahu wa ta'ala memberikan khabar li Rasulillah Sayyidina Muhammad SAW untuk apa ngerti bahwasanya kau Muhammad diutus Allah subhanahu wa ta'ala. Yasin, kau Rasulullah, innaka laminal mursalin. Dikatakan wal Qur'anil hakim, dan Al-Quran itu yang menunjukkan kita, memperlihatkan kepada kita dunia ini yang haram untuk kita tinggalkan, ini yang halal untuk kita gunakan. Dan bahkan dikatakan ini bulan yang apa, yang sunnah dihukumi Allah wajib. Karena apa? Barakah daripada Sayyidul Syahr, pemimpin daripada bulan-bulan yang Allah ciptakan. Dan ketika itu Sayyidina Umar bin Khattab yang apa? Melaksanakan ini tarawih. Pertama sahabat Umar bin Khattab, khalifah yang kedua. Terus diteruskan Sayyidina Utsman bin Affan, khalifah yang ketiga. Terus di zaman Sayyidina Ali bin Abi Thalib yang dikatakan al-ulama us-sahabah. Sayyidina Ali ini ulamanya sahabatnya Nabi. Kenapa? Karena mantunya Rasulullah, mantu Nabi Muhammad SAW. Kenapa dikatakan Amirul Mu'minin? Iya, itu arba'atu khulafa'ur rasyidin yang apa menjadikan kita ngerti al-jannah, surga, yang membuat kita jauh daripada azab siksa Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mudah-mudahan ini Ramadan hasil selama 30 hari gabul mendapatkan apa? Pahala yang besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Karena siapa Habib? Karena keagungan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang enggak akan merasa alhamdulillah dia bersyukur kepada Allah. Ila Sulaiman bin Dawud, di zaman Nabi Allah Sulaiman hidup, dan di zaman Nabi kita yang dikatakan huwa basyarun lakal basyar, Rasulullah Nabi Muhammad, dia manusia tapi bukan manusia biasa, sehingga kita digolongkan Allah khairu umat yang terbaik karena dipimpin Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairul bashar dikatakan Sayyidunas Nabi Allah Adam alaihi salam, sultan raja yang dikatakan Nabi Allah Sulaiman bin Dawud alaihi salam. Apa Nabi Sulaiman katakan? Hadza min fadli Rabbi. Dan ini akhlak Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lihat itu bulan-bulan Allah ciptakan, yang mana itu dikatakan Rabiul Awal, bulan lahir Nabi Muhammad SAW. Dan kita duduk sekarang ini di bulan Syahrul Ramadan, bulan yang merah, yang ia terang ketika nisfu Sya'ban, dan menunjukkan ini awal rahmat Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita melihat kebesaran Allah, keagungan Allah di seluruh santero alam dunia ini. Dan selalu mengatakan kita manusia la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Kita berpuasa, enggak makan, enggak minum, ya beduk maghrib langsung berbuka. Kadang buka bersama, berkah luar biasa. Karena apa? Karena Ramadan. Kita berkumpul tarawih, mengerjakan apa yang Allah perintahkan, yang sunnah dihukumi. Syekh Nawawi Al-Bantani mengatakan, andai kata kau melihat sahabat mengerjakan sesuatu, andai kata kau melihat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengerjakan sesuatu bifa'aliliyah, berarti dihukumi sunnah an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pahala besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Dan Allah sudah katakan untuk kita umat Sayyidina Muhammad SAW, kita tarawih untuk kita mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala, untuk kita mendapat pertolongan Allah, di mana setiap salat kita fadilahkan sunnah tarawih ini dengan mengatakan ihdinas siratal mustaqim. Berapa kali kamu mengerjakan di malam hari setiap bulan Ramadan itu, Allah jumlahkan demi Allah, dan Allah mengatakan yuhibbukumullah, Allah akan berikan kecintaan wahada sesuai yang mana dikatakan Hadratus Syekh Nawawi Al-Bantani
Kalau kita mengerti sunnah Nabi yang Allah perintahkan nawafil, Allah akan berikan kecintaan. Wallahi akan jauh kita insyaallah Syawal nanti dengan perkara-perkara yang Allah haramkan. Amin. Akan kita mendapatkan barakah Ramadan ini. Amin. Hingga susah di akhirat nanti kita mendapatkan athar Rasulullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan kau rendah-rendahkan sahabat Nabi Muhammad, karena Allah akan murka kepada orang-orang yang menghina ahlul bait Rasulullah, orang yang menghina habaib-habaib, orang yang menghina ulama-ulamanya Allah Subhanahu wa taala, dan alangkah hina orang-orang yang jauh daripada rahmat Allah Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, mudah-mudahan Allah golongkan kita orang yang berkumpul dalam kebaikan, selalu mendapat syafaat Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.